Simon says jump. Simon says jump. Jump. Uy, gagi, ang dami nun ah. Ang dami nun ah. Out ito. Tatlong dinosaur. Out, tatlong dinosaur. Now we vibe, yeah we lit, now we ride, never split, rolling, this a fit, flow is flowing, we commit. Now we vibe, yeah we lit, now we ride. Ito for 20 Robux. What are the three states of matter? No, ano wait lang. Alma mater. Alma mater. Sino yun? Matter. Alma mater. Matter what? Ano mo as liquid? Matter yun. Sino yun? Ay, Sabihin mo lang, matter. Yakult. Yakult yan? Matter? Liquid Ano gas. ba? Solid. Ano ba? Ulit nga, ulit. Solid yun. Eh, solid liquid gas now. Ako na yung tatanong. Panalo si Yakult. Ay, di ba? Pero bibigyan ko yung alma mater. Sino nagsagot? Ako. Ako. Alma mater. Kagi. Ako, matter. Sulit yun ah. What is the second planet from the sun? Tite. Ako. Siloy. Wait. Siloy, sasagot Siloy. Relax ka muna. Venus. Ha? Venus. Kagi, ang galing mo ah. Ano ba yan? Shit, akala ko tite boy. Ang ilang yan. Yan boss. Ay, guys. Ito. Yakal. Grabe si boss kayo. Ang ingay sa inyo, grabe ba? Naririnig ba? Oo. Wait lang. Game na. Taod Kita well. dyan boss. Ready na? Gag, nagsaselo si Kenta sa'yo eh. Kabila ka. Sila. Ready na, 20 Robux. Sige na, rin na. Ako na, boss. Gigi. Game na. What is the seventh planet? Planet Namek! Aki. You ready? Puta na, may commercial. Game. What is the smallest planet? Talon. Sidkit. Anong sagot ni Sidkit? Sidkit. Anong sagot mo? Plato. Plato, wrong. Plato. Plato, Plato. boss. Shit. Moon. Ha? Hindi na planet yung Pluto. Moon. Hindi naman planet yung moon eh. Gege. Spell. Wala pa. Spell. Ready. 10 Robux. Spell. Mississippi. Ano raw? Ako na una. Uy. Calculator. Dili, ang gulo kasi ng whiteboard nyo eh. Hindi. Ayan, Ganito yung ito spell na talaga to. yun. Sakto si Kai. Miss ko na siya. Sino? Miss ko na siya. Gagit si Ito Yakult ah. talaga yun. Bisa ko, ito talaga yun. San? Uy, ito, hindi mo. Saan sila yun? Miss kita. Ano yun? Ano yan, Loy? Miss you, Bibi. Ito yun. Uy, ano? Ang dami nyo na nami-miss ah. Ito, tama yung akin. Miss you, Bibi. Tama to. Ano sila yun? Ito, Miss tama to. ko na siya. Grabe na, sobra. Boss, Uy, tama na yung kalandian nyo eh. Boss, tama May to, tanong boss. ako, sir. Mississippi, hindi miss ko na siya. Ito. For 10 Robux. Spell molecule. Hinata. Si Hinata Sapphire. Grabe to si ano. Si Sitkid, putak na ini-spell talaga. Molecule. Wait, double check ko. Uy, wrong. Ini-spell ka. Wrong Hinata. Uy, Wrong. ba't letter E? Ini-spell yan. Wrong. Letter I. Dapat letter E. Tama Ito yung for 10. assistant mo. Tama rin si assistant. Ito, bigyan kita 10 pre.
Nice one. Uy, bigyan kita ng mga sinata. Kahit kayo Uy, ba't mo ko tinawag na daddy? Uy, binasa ko lang yun, pre. Relax ka lang. Uy, upo lang yung kasali, please. Uy, ba't ka nasa likod ko? Ano yung matigas sa likod ko? Uy, upo lang daw tayo. Uy, ano yan? Ano yan? Gagi. Ano yan, boy? Wallet. Yan, tayo. Grand winner, 50 Robux. Hello. Simon says, jump. Simon says, Planting A. Okay, wag kang Simon says, jar. Jar. Whiteboard. Whiteboard. Lo, kagi. Simon. Whiteboard. Jump. Simon says, jump. Nag-jump? Uy, ano boy, scam na natin boy. Tara, uwi na tayo. Scam na natin. Tinawag ako. Wait. Tara boy, tinatawag tayo boy. Camera talaga to. Simon says, whiteboard. Yugi. Yan, whiteboard. Tapos, may jar tayo, Yugi ah. Simon says, jar. Jar. Simon says, whiteboard. Simon says, jar. Simon says, jar. Wala na si Boy. Oy, out. Sino to? Nahimik. Bilangkad. Out, bilangkad. Ready. Simon says, whiteboard. Simon says, whiteboard. Ay, si Anak. Sila, maingay. Simon says, whiteboard. Jump. Kasi maingay. Out ka na, Yugi. Okay lang. First time niya. Simon says, jump. Simon says, remove whiteboard. Simon says, jump. Simon says, jar. Simon says, jar. Simon says, whiteboard. Simon says, whiteboard. Jump. Goodbye, Kai. Goodbye ka na, Kai. Ito, sino to? Kuri. Maya ka nasali, Kuri. Ganun talaga. Dikit kayo, dikit. Compress. Dikit. Dito. Yan. Remove nyo muna whiteboard. Panalo si Nata! Hoy, walang panalo! Uy! Ano ba yan? Sabi mo rin mo muna. Ano ba yan? Sige, wala mo na. Yoyo mo. Sayang yun, Nata! Ikaw sana panalo! Sayang. Remove jar. Simon says jump. Simon says jump. Simon says jump. Simon says jump. Jump. Goodbye, Hinata! Hala, si Loy na naman at sino yung winner kanya? Ikaw, Hinata, no? Ako. Sige. Ako. Yakult versus sino to? Loy. Anong masasabi niyo sa isa't isa? Galingan niya. Pogi ni Loy. Ikaw, Loy. Gina daw. Sige, ready. Simon says jump. Simon says jar. Simon says remove jar. Simon says jar. Bubulol ka na. Simon says remove jar. Simon says jar. Remove jar. Goodbye, Yakult! Loy, panalo ka na! Panalo si Loy. Congratulations. Congrats, 50 Robux. Nice. Yay! Panalo si Loy. Isa pa. Okay, isa pa. Simon says jar. Simon says jump. Simon says whiteboard. Simon says jump. Jump. Goodbye. Dead na to gagi. Out, Bilangkad at si Ella. Kang na yun. Sige. Ano ba yan? Maingay. Simon says jump.
Simon says jump. Simon says jump. Jump. Load ka na lang muna. Simon says jar. Simon says whiteboard. Simon says remove whiteboard. Whiteboard. Jump. Ay, tangina. Nilalamig ako Goodbye, Loy. Goodbye, Loy. At na yun. Nilalamig ako eh. Remove jar. Whiteboard. Ayaw mag-screenshot. Simon says jump. Jump. Goodbye, Cory. Hala! Si Sapphire at tsaka si Yakult. Si Yakult. Sige. Ano ba naman to? Anong masasabi nyo sa isa't isa? Good luck, be. Oh, ito lang kasi. Hati na lang kayo? Wala. Ayun yun. Hati na lang kayo? Ano na lang. Sige. Sige, sige. Sige. Ano? Okay, ready. Elimination na. 50 Robux. 50 Robux. Panalangin niyo ako. Simon says jump. Yan yun. Simon says jump. Simon says jump. Simon says whiteboard. Jar. Out. Uy, tanggal. Dalawa. Out no. Tanggal. CBD tsaka si ano. Si Hala! Pagdasal mo 1v1? Hala! Cory versus Nayon. Wala kang masasabi kay Cory na yun? Good luck, good luck. Bless you. Ay. Okay. Bless you. Ready. Simon says jump. Simon says jump. Simon says whiteboard. Simon says jar. Simon says remove jar. Simon says whiteboard. Wait lang. Wait lang. Mute. Uy, cutie. Sino ba yung Skibidi ba yun? Skibidi. Watch ka muna. Sige, go. Simon says jump. Remove whiteboard muna. Simon says jump. 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 Jump. Simon says whiteboard. Remove whiteboard. Panalo na yun! Gagi! Sinadya. Sinadya mo, pre? Sinadya. Oh, pre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nalutang. Elimination round for 50 Robux. Yay! Walang yay dito, dalian mo na. Gagi, Robux lang yung habol sa akin, ah. Ay. Babaan ko na dahil yun. Dahil doon, babaan ko na yung presyo dahil ni Nayon. Ay, sorry. Yay! Ang hindi mag-yay, hindi ma 100. Yay! Yay! 100 Robux ang winner. Oh, 1,000 daw yung nakalagay. Simon says jump. Simon says jump. Jump. Uy, gagi, ang dami nun ah. Ang dami nun ah. Out ito. Tatlong dinosaur. Tatlong dinosaur. Easy flex, tumalon kayo. Tumalon, tas ito. Ito. Out. Out, tatlong dinosaur. Hoy. Wag madaya. Out kayo. Tatlong dinosaur. Yung mga dinosaur boy, ito pa rin boy yung naka-unicorn. Madaya to. Dalawa. Wala next round na lang. Wala. Malinis kasi na yun. Wala kasali ako dito. Tatlong dinosaur, goodbye na. Kaigon, Kizu, Silex. Goodbye na kayo, pre. Uy, hindi mo na ako tumalon. Goodbye na kayo. Hindi mo na ako tumalon. Sige, hindi doon siya tumalon. Sige. Ang lungkot. Goodbye sa inyo. Replay. Replay mo. Hindi mo na ako tumalon. Yung dalawa ko lang katabi tumalon. Sige,